Takhukchong bukhukchong TMB News and Entertainment Channel ni tabuk ni koklam pando sini logi borong borong sar chitto debarma tongo sang tini bini khukti silainai social media o tabuk ongoing burning issue abong kha Bangladeshni Khagrashari Tamongwi belekheno kha khamjaknai tai belekheno nai mokoli mukti yore yorthotok abti kaise kahi tabuk social media o viral ngi tongo party mungkha khoroksa tiprazukno rap khaimano kitingei injustice ngi tongkha borok abono tuino social media o tabuk obo belekheno viral kok tuma jotono nukhna aro koklaikha bulaikha toklaikha nok huk soksa laikha tai khorok buribo tabuk thui thangka a movement to thui thangka hingkai abono tui Bangladesh tabukni ongoing government no borongni demand a jagani force no manori nai je din jora bharat bai borok phaimeya phayako a din jora nei borong demand choli tongkha belewana mas sabrta bharat bai phaimo so it is very much important for nowadays that it is going on viral in social media so aboni bagino sarno koinani musungnai o jinis no tui tiprazuk jehetu a jagao tamhnai rap khaijaka boniyagulo o party mungkha tiprazuk o word jehetu tripura bai kwrwngjak obono tui sarni wansungmarok bahai lukrong tam sana musung sarno koinai sangno sukru sai khna babe TMB News Channel and Entertainment nai tongnai jotu takhuk tei bukhuk songno puilano paiflaya ni khulumung te hamjak maya pharo ঘটনা khai obahai je abo natural Tripura house imia abo sara bishono akotor asikono chau mahai dol kobang dol komno chaui dong abo hai khlaino tini पृथ्वीनि गोबांमा दफा सिखन सिखन रोखोमै थांबायखा आबुनि बागै नांकुकमानि हिंखे सिनानि ताइ हजाक तंनो नांगौ जे दफा हजाक तंगो जे दफा सिजाक बकुनु दिनो कमाया जे दफा सिजागिया ताइ हजाकरै ब दातिनो कमाय थानाय आ समाज आ दफा तंगैमाया ब कमायमा थानाय जेमन रमदि नों बलंगो थानि बलंगो o sibuk sikon nang nungye sibuk koto sibuk phepurok sibuk sirok boro na hai kalai khe mono khibiru romui jemon yonglarok no sibuk hai romui chai khibiru ঠিক abo hai nang pukuro bothani a koto rok no romui bohok phekok naikha a sikon kobangma bin bohok monok jak abo natural bolongo nangthani musa mayo musarok musirok no wagrok na hai wathar chai khibayu জঙ্গল নি রাজত্ব এই কিন্তু বরক হংকাই তো জঙ্গল রাজত্ব হংকাই তো চাগলাক বরক তো কাইসে সিজাক নুকজাক জ্ঞান গোনাं কাইসে রাষ্ট্র গঠন খাইকে হংকাই বিনি রাষ্ট্রনি পরিকাঠামো বিনি কনস্টিটিউশন সানামজাগো বিনি রাষ্ট্র বাহাইকি চলিনাই চলিয়া বিনি আইন সানামজাগো হাইপনো অনেক সময় जों नायनाय माने आं नेचारेल' नायनाय माने काइसा तकमा जाब्रा एरि दंमा जागावो bini besani bagi bo eru o jabrano কিন্তু তাই কেসে তকমানি বসা একদম বিনি বসা bai same dino অংখর লাইমা ফানো same size ফানো जों रिनाय रगबो बरनो bo tokmani बसा सिनिया हेंके जों रिनाय रगसे बरनो bo tokmani बसा सिनिया कारण तकनि अंखद्रब borok jodi tokma mangni besa dalujagi tongkai bobo ni besa singrami meya kintu a tokma rona nang nainai de kaisa tokma jabra eri tongmani jaga tai kaisa tokma ni besa jodi ara thangkai a tokma bahai jani siniwi a toksana talko sugiri hor tai ma jabuya biner jago ha abo hai tongo samajo nang jesik pano sadi hengke besinga se kidney rok thanglai tongmani wak pun rong ni kidney rong thepai man thamo kisale feru ni de abogini burisi gura kaise kok sai kalango jesik bahan kahamo pano chor hab dipu
आ चरनो नों जेसेबां माया खालाय मिहिम तंरिफु चर कुनु दिनो बाहान इंया हानि बरक साइकेल आंगोता बरिसिक बुरारो आ कग्रग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंके आबो घटना अंका अबो हाइसे बा कुनु एक समय बांग्लादेशनि ताबो सिलेट कुमिल्ला ब्राह्मणबाड़िया खाग्रासरी चट्टग्राम रांगामाटी आबो त्रिपुरानि अंश तंमानि आफुरु आजागाव चिनि बरक माने चिनि बुकुंबारा दफा तिप्रासा दफारावनो गोबां तंमानि जे दिनो भारत स्वाधीनता मानै त्रिपुरा राजतंत्र हा भारत बाय थानानि बागै कक सालायो आफुरनो एकटा पार्सेंटेज त्रिपुरा बाय फायै भारत बाय मार्चनानि मुसुं जाग्लिया तामनि बागै आ पाँचटा डिस्ट्रिक्ट नो कुनु एक समय बीर विक्रम शचीन देव बर्मन बागैरमानि जे शचीन देव बर्मननि दखलित एरिया दखल खाइजाक माने कब्जा खाइजाक बिनि शासननि अधीन तंजाक जे एरिया आबो इंडिया बाय फाइना नाइलिया एकटा पार्सेंटेज आप्रियट तामुंखा आजागा आफुर ब्रिटिशनि शासन तंमानि ब्रिटिशनि शासन रेहेन रजाक आबनो चिनि महारानी এইকসে ওই যে তামনাই বনা কাঞ্চনপ্রভা দেবী সং সুরকনা সম্ভবত কিন্তু আনো যে ফনুকনাই আসুরক মানে কপি 48,000 খালায় আবো তাবুকবো মহারানী বিবু কুমারীনি যাগো আর রসিদ তঙ্ক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইয়াকনি সারক মানে এবেন বো আ দিনে তাই দুইটা এক্সট্রা রসিদ ফনুকানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনি শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় তাই বিনি কাইসা আশ্রম তাংনানি বাগै त्रिपुरानि বীরেন্দ্র কিশোর নিথানি রাংতালাং মানে তাই কেসে রসিদ ফনুকা জগদীশ চন্দ্র বোস বিজ্ঞানী বপরিমাণি রাং আবো त्रिपुरानि বুবাগরা রাং বর্ণ চালগই পরিরমানি আর রসিদ ফনুকমা দিন বানাবো ফনুকা যে आ पाँचटा डिस्ट्रिक्ट जे ब्रिटिश रंगनि यागो तंमानि अलरेडी त्रिपुरानि राज परिवार ब्रिटिश रंगनि याकनि सुरक पाइखा किन्तु ब्रिटिश गभर्नमेंट आबोनो त्रिपुरानि बुबागरानो याफारना सेकांनो बरक भारतबर्षनो याखार कलां थांगा आबो भारतनि अधीन कलाय दंखाता आ पिरियड आ सुजुगो आ एरियानि बररक पूर्व पाकिस्तान बाय थाना मुसुं थांलायका काहाम कक थांलायका किन्तु आफ्रु त्रिपुरानि महारानी कांचनप्रभा देवी कैसा कक सामा दङ जे आ पूर्व पाकिस्तान माने मुस्लिम कान्ट्री चिनि तिप्रासा बंश जे तंनाय बुकुंबारा बंश तंनाय किन्तु 99% से हिंदू धर्म फलो खाइनाय फलोआर गे बो मुस्लिम कान्ट्री वो बुसुक दिन लास्टिंग खाइनाय आरो बुसुक जरातै निरापत्ता माननाय मानिया आ ककनतै अनेक बुजक मानि लाइबु मानि कक थायो सैजाक दङ किन्तु आबरकनो बरक खेल खालायलिया थांपायखा त्रिपुराखाय जे एरिया ताबो त्रिपुरानि तंमानि बहंखाय बीर विक्रमनि शासननि अधिकार अधीन तंमानि बखै इंडिया बाय मार्चों पाइखा हेंके ठीक चीनर हंके आफुरु राजतंत्र सबायना बागै कैसा गणतंत्र गठन खाइनायनि बागै कैसा गेरेला ओंखारजाक दङ दशरथ देवनि नेतृत्वे जे तामनाय बनो मुक्ति बाहिनी आ मुक्ति बाहिनी रक बाय अरनि त्रिपुरा गभर्नमेंटनि फौजी रक 1952 विद्रोह नांलायखा सदर पुइला नांखा माथामो चेंखा आफुरुनो खोवायो विद्रोह नांफुरु कुमारी मधु तिरुपश्री सं आबोनो प्रोटेस्ट खाने थांतानि न आजागा फौजी रंगनि गुलिबाय बर ककजागै थैयो अबखाय भारत बाय मार्चों मानि परे प्रथम त्रिपुराओ तिप्रासानि बिरुद्धे अजागानि शासक गोष्ठीनि जे विद्रोह आबोनि परे 1966 पूर्व पाकिस्तान कैसा घटना अंखा आरो पाकिस्तानी जे फौजी रक कुमिल्ला सिलेट ब्राह्मणबाड़िया जे तामनाय चट्टग्राम नि जे तामनाय बन समुद्र बंदर चिटागां
সমুদ্র বন্দর আরও যে বরক তংনাই রং এলোপাথারি পূর্ব পাকিস্তাননি ফুজিরক গুলি খালাই চিনি বরক চিনি বরক বরক নর খারে খালাইকা আফ্রো ইয়াং মধুপুর কসবাতৈ চিনি বরক गोबां मा हाफायबानि 2500निबो बरक 2500निबो गोबां बरक बांलादेशनि माने पूर्व पाकिस्ताननि यांगो थांनायनि बागै आरोनि पूर्व पाकिस्ताननि सिपाइरगै ककजागै यां नारा बर्डार क्रस खाय खारि फैफ्रु यां नारनि त्रिपुरानि सचिन सिंहनि नेतृत्वनि जे पुलिस बाहिनी बाय ताइ फिला कायसा ककजागै 2500 मतो मधुपुर कसबा साइटो चिनि बरक ककबथार जाका एकदम क्लीन अब एकदम हिस्टोरी क्लियर हिस्टोरी दङ ताइ कैसे गटे नांखा बजागा 1966 चट्टग्राम आरनि पूर्व पाकिस्तान आजागनि हिंदू बांगाली रंनो 1.5 लाख फेमिली न तलांगै चट्टग्राम थाङै चिनि बुकुं बारानि बररगनि जागाओ थाङै दखल खायि बरनो पुनर्बासन सेटल कायरिखा आ जागाओ पारानि बररग अ जागा मालिरक प्रोटेस्ट खायनानि फायका हंकाय आफुरु पूर्व पाकिस्ताननि सिपाइरक चिनि बररगनो कगै गोबांमा बरंनो बुथारका प्राय 2000 नि गोबां बरंनो बुथारका आबा हायके बरंनो पुनर्बासन रेखा इभेन आ सिपाइरक आफुरुनि थेके एकटाना ताबुक जरा बरंनो फानरुइ लगेरि दङ चिनि बरंनि जागा सेगो चिनि बरक आपनो प्रोटेस्ट खायना थांका हंकाय सामरिक बाहिनी बंनि बरकनि बुसकांगो फायि चिनि बरकनो गुली खायो हिंके चिनि बरकनि नक सगो पारा खतलसा पारा कायसा के सेगि दखल खायो ताक जेमन चिनारो जिरानिया रानी बाजार मोहनपुर बास्केपरा चम्पकनगर दखल खायजें माहाय बिश्रामगंजर दखल खायजें माहाय आबो हायके कायसा खालाय दखल खालायनावो बं बरक हापायो चिनि बरकनो नरो तेविसे बं बरकनो आगग्रि तुबुइ चिनि बरकनि जागानो सेगो चिनि बरक प्रोटेस्ट खायना थांका आरोनि सामरिक बाहिनी रक बंनि फासिं बासाय गुली खायो जस्ट लाइक 1980 नि उरपातिफ्रु चिनारो वानजै तिप्रा उरपातिफ्रु वानजैनि फासिं बासावै अजागानि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि जे पुलिस रक चिनि बरकनि पारानो गुली खाय नक सगैरि फ्रि ककमाहाय अबाहाय घटना आफुरनि थेके ताबुक जरा आ घटना थागलायाखो थागलाया तो थागलाया आबुनि परे 1971 पूर्व पाकिस्ताननि थेके स्वाधीन बांग्लादेश इनानि सिगां बरकनि चेंलायमानि बर जागा चेंलायखा जे पूर्व पाकिस्तानाव बांला भाषाभाषी बरक मुस्लिम पानो बांला भाषी बरक बांला कक बै कक सानाय बरक बांला कक सानाय दफानि बरक अरनि राष्ट्र भाषा बांला खायनां थं आबुनो पश्चिम पाकिस्तान मानिया उर्दू नुमा सानाय हाय बरकनि फेकराता आ फेकराओ बरक चैलेंज खाई पश्चिम पाकिस्तान बाय भाषानि आंदोलन तै फाइट खाइतेनि विद्रोह लाई लास्ट पर्यंत पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुईटा पार्ट इंगै स्वाधीन बांग्लादेश गठन खाइका आ स्वाधीन बांग्लादेश गठन खाइफ्रु त्रिपुरा सारंनि भूमिका आ चट्टग्रामनि एवं त्रिपुरानि जे भूमिका आबो सैकाय कयेक हाजार पेज नाय 15 लक्षनि गोबां शरणार्थी 276टा कैम्प 15 लक्ष सामथिं डिटेंशन कैम्प तंखा ताई डिटेंशन कैम्पनि बाइरे दुनियानि पान्थर कपलुं ताबु सोंलायै उदबास्त रिफ्यूजी खार फाइनाय रक बांग्लादेशनि माने पूर्व पाकिस्ताननि जे रिफ्यूजी रक जेखिनि पान्थर ताबु सोंलाय दंलायो जत जागानो तामो कायसा बांग्लादेशनि स्वाधीनतानि गान जे एक सागर रक्तेर बिनिमये बांगलार स्वाधीनता आनले जारा आमरा तुम्हादेर बोलबो ना बांगलार स्वाधीनता आनसे जारा माने अगान ताबुकबो बांग्लादेशनि टीवी सेंटारागो रेडियो सेंटारागो तारमाने खबर परिनान सिगांगा आ गान आ सुरबाय तामखो बंनि शहीद मिनारनि मूर्ति रुबुय हाँ आबो किन्तु आफ्रुनि स्वाधीन बांग्लादेशनि विद्रोहनि गान दं माने आ माइक न तामै त्रिपुरानि दुनियानि पान्थर कपलुं ताबु सोंजाक
आ बर' रंनि बिसिंगो हयতো 1-2 থেকে 5% थांगोन ना ताई बाकी बेबं और तंग्रक बाइक तब फानो ओ आं तैं सामा हाय चर बाहान खाया माने आबो हाय आ बर' रंनो जों और जागा रखा आ बर' रंनो जों हालक गोरों लायखा बोसाबोतै कायलायखा बंनि कालचार रम लायखा नाहाल लायखा बंनि ककनो सोरों लायखा बंनि ककनो परि लायखा बरनो और नागरिक तंना बागे आंदोलन खायखा नागरिक सनामना बागे बरनो बोध लायखा बरनो बुसकांतै राजनीति खलाय लायखा एमन कि 1956 प्रथम बंग आरो हिंदू मुस्लिम दांगा नांलाय फुरु 4,55,000 निबो गोबां उद्बास्त फायनाय रकनो अहावो भूमिहीन सनामै पुनर्बासन रनान बागै दरगाबारि बुसकांगा आखाउरा रुतो 21 दिन पर्यन्त अनशन तंलाय बरनो अहावो जागार माने इतिहास दङ किन्तु नंनायदि उ चर हानखाया माने हानखाया न आरो ताबुक बरक सिनि बरनो नुगैमाया सकमै दङ सेकमाय दङ विभिन्न भाबे दखल खाय दङ आरो कुनु बिचार करि जास्ट लाइक ब्रिटिश शासन कुनु एक समय भारतवर्ष चलि माने आबुनि सैपानो अबतेबो मार कारण ब्रिटिश तो जागा सेकपाया ब्रिटिश बिनि रुल्स न एप्लाई खायना थांतनि जे प्रोटेस्ट खायनैनो से बरक जे अपोज खायनैनो से बरक एक्शन ना हारो किन्तु बांलादेश जे घटना बरक खायसिनि बरकनि जागानो सेगै बरक दखल खायना नायो आबोनो प्रोटेस्ट खायखांखाय सिनि बरकनो सरकारि बाहिनीरि नक सग्रो गुलि खायरो बुथारो आ जागाव सिनि दफानि बरक चला सिगला काहाम तंमैया सिकित काहाम तंमैया बुथार जागबयो सिजाक नुकजाक तंमैया बुथार खिबजागो बोरै नायथक तंमैया बोरै सिकित तंमैया हाँ चाकरि खायजा खांगा बरक जुरखै खायजागो मुस्लिम हाबै खिबियो हाँ एरपरे लामा कासै रेप खायो हरनि हरताम रेप खायो बुथार खिबियो लामा किनार नों आरो प्रोटेस्ट कुनु मुभमेन्ट मा खाया बिचार मा नाया केस मारिया संहति मिছিল मा खायो खाग्रासरी चट्टग्राम रांगामातिरगो खूब दुखजनक ব্যাপার वान मा सिंसा निनि नगो फायि निनि साजगनो रेप खलाय बुथारै दङ केस मा खाया बिचार मा नाया प्रोटेस्ट मा खाया संहति मा खायो संहति मिছিলपु जों बरक बाय कुनु और फेकरा करै जों पाहारि बाङालि ताखौ बुखौ खनैसे निजिनि बरक बुथार जामोसे निजि नारा बुसकाङो बासै सावै हालक मथाङै तंकजां तंनान बागै कयि मा दङ अबनि बारा दुर्भाग्य तामो तङै मानबा अब हाइकै तंखांखाय आगामी दिनो बांलादेश सिनि बरक तंमानि सालसा कमाई थानाय जास्ट लाइक त्रिपुराव अब हाइङै दङ ताबुकजों नोंनायदि अब हाइकै फाइते फाइते बरगागि किसिसा तंमानि 1971 नि रिफ्यूजी रक आगरतलाव याखंनि सापरा खायखायै पुरी तरकारी रक फाल्लाया चित्रकथा रूपसाया रूपसी बुसकां रक तंलायमानि सिनेमा नायलायफ्रु टिकेट ब्लेकार रक बाय बुलायलायखा हांखाय साब दरजा खिगलाय बेबां खार थांबाय दुगान दुगान खिबाय मासापान ताय तंलांया जों अनेक बार रिफ्रिगे आरो 10 बाय बुलायफायजाक 1970 71 72 रग किन्तु आ दफारक तिनि एमन भाबे चेतना गोनां माने अ जायगानो फेरो जों चेतना करै कारण जोंसो बरनो नक फांसंना बागै खबर सालाय बर्डरलाय तंखायबा बरनो नक फांसंना गसियारावनो जोंबाय जोंसो नोंताम गसियानि एकेति कगलाय बथारलाय तंखायबा मेजरिटी पार्सन बरनो सपोर्ट खाय बरनो तैसि नक फांसंलाय तंखायबा नक फां जेरकम क्षमता प्रशासन एप्लाई खाय आबहाय नोंका आबहायङै समस्त त्रिपुरानि कब्जा बंनि याफसगैका ताबुक जों कगजागै बुथार जागै तंबो बिचार मा नाया जेमन कल्पना जमातिया प्रियंका रियांगनि सबसे घटना रहस्यजनक बनकनि जिन्सनि शर्ट कानै अंखरि फायका बिनि बयफ्रेन्ड बाय असानायना बागै स्टेटमेन्ट रेखा स्टेटमेन्ट साबरना क्लाइबा इन्वेस्टिगेशन जे टीम खायनि बसरना क्लाइबले इखाय जेकुनु घटनानि इन्वेस्टिगेशन साब खायबा पुलिस प्रशासन खायो किन्तु चिन और पुलिस प्रशासन स्टेटमेन्ट मार लियाफोर स्टेटमेन्ट साब रेखा त्रिपुरानि खुद फरकसा प्रशासक एक नम्बर प्रशासक चीफ मिनिस्टार तत्कालीननि आं बुंसायाबोन जतन सिवाबो तत्कालीन सब मुख्यमंत्री तामनि सागबा प्रियंका रियांग गाड़ी एक्सीडेंटै मारा गेছে बेलाय खानातो गाड़ी एक्सीडेंट नङि थिका किन्तु प्रियंका रियांगनि गाड़ी एक्सीडेंट नङि तंखाय बिनि याक बायमेनि चिन्ह तंखामु
याखंबाय माने बखरक फाति माने खाग्लाबबाय माने चिन्ह तंखामो किन्तु बिनि बसाक तो कोनो जायगा दुखु मानजाय गया किन्तु बिनि सागले बाहेरि करियं आं सोंनो मुसुं मुता प्रियंका रियां যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে কত নাম্বার গাড়ি ছিল কি গাড়ি ছিল ড্রাইভার কে ছিলেন ওই গাড়িতে আরো কতজন আহত বা নিহত হয়েছেন ওদের নাম তো আপনি বলেননি গাড়ির নাম্বারও তো বলেননি ওরা যারা আহত হয়েছেন তারা কোন হসপিটালে চিকিৎসাধীন তাও তো কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু প্রিয়ঙ্কা রিয়াংকে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট যেখানে হয়েছে সেখানে তো নেই সেখানে তো কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করা অবস্থায় দেখিও না তাকে সাইটের জঙ্গলে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাহলে কোন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে স্টেটমেন্টটা কি রাজ্য সরকার দেবে না পুলিশ প্রশাসন দেবে কোন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে প্যাসেঞ্জারের কাপড় হারিয়ে গেছে এমন ঘটনাটা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আমি শুনিনি আপনি কোথায় পেলেন संना मुसुमुता किन्तु ताबुक जरा चिनी बड़ प्रश्न खायाको जस्ट लाइक सुग्राम देवबर्मा सदर एसडिओ ऑफिस कक बोथार जाखा अकारणे तमा कारणे बोथार जाखा साबु बोथार जाखा सरकारी भावे कायसे सरकारी केस निनातिका रिपोर्ट सिमी सिलाइतिका केबा काहारा हनै थांका आं ताबुक प्रश्न खायना मुसुङो बांग्लादेश तंनाय बलंनि बरंनो रुतुकारि सकमय मानै 18 मुरा लंतरायनि दुंगुर बेसारा हाब तंनाय बलंनि बरंनो रुतुकि सकम मानै नों आगरतला एसडि अफिस बिसिंग सुग्राम देवबर्मानो ककनायनो नों रुतुकि कारिमे आ बरंनि कक आबो फाल्टु क गेदा এর চেয়ে বাটপারি রিপোর্টার হতেই পারে না नों सिबियाइताम रियाबा नों सिबियारनो नांगौ इंखर ताम गणतंत्रनि मिनिं दंसिबा डेमोक्रेसिनि ताम मिनिं दंसि गोबां मावबाय गारिनि सखलाय बोथार जागनाय दङ राथार जागनाय दङ बय बोथार जागनाय दङ बाइक बैथामोन लामा कासै बोथार जागनाय दङ बाइक एक्सीडेंट नहीं मासावो गाड़ी नि गाड़ी बखक जमनि गाड़ी एक्सीडेंट नहीं मासावो ताम हनि मासा गाड़ी एक्सीडेंट नहीं शादी नरनो जों चाकिरेनाय नायमनि जे तामने नायनो नायि हामरनानि हस्पिटालनि बिथि खरस रनाय जुदि नरक अरनि बुइनि दफाबाय बोथार जागौनि साखाय नरक कमासुक थानाय नरक बजागा चिकित्सा खायजागनाय हनै हुमकिरि जागौ नग थाङै हुमकिरि जागौ निनि नसला जेमन जस्ट लाइक सिनर रवि बैलिटन जिरानिया बोथार जागमनि बाइक एक्सीडेंट नहीं मासाव रबिन बुमानो नाहरी स्टेज बिब्रितिर नाव स्टेटमेंट नाव नों मा सानाय नि नसला बाइक थै आगिन नगो हम किरै तलां थांगा नसाय थैमानि से चाकरि मायाखौ तां नसला थैजावका अ चाकरि सदिं केप्लेनाय केस मारिया आन आंसला बाइक एक्सीडेंट नङै थैयो नि मा सानाय आथार पाथार हांकाय उलनर तामुं थांसिं साइमिया नै हम किरा जागाय रबिन बुमा कुन सारागलिया मासागा आन आंसला बाइक एक्सीडेंट नङै थैयो हने नङै तो मसि नरबो बलं बरबाय कगलायखा बुरा खावो आफुर बुरा खावो आनजिर तंखौ देसार बाय बलं बर कगलायमानि रासनताय पारानि चिनि तंकसं बरक तंनाय ताम अपराध खायकेबा कयेक हाजार तिब्रासन नक्सगै गुलिखै सेस थापला 6 नभेम्बर 1996 कुटना एटीटीए बाय टीएसआर कगलायखा सारा विश्वनि समस्या बले उग्रपन्थी समस्या बा उग्रपन्थी समस्या सारा विश्वनि व्यापार आंतर्जातिक व्यापार आबो नों नायनो नांनाय त्रिपुरानि उग्रपन्थी तामुइ बतिनि सिलायरमै बलंगो थांका पाकिस्ताननि उग्रपन्थी बाय जे तामनाय बना राशियानि उग्रपन्थी बरनि नाहारमानि बरनि उपलक्ष मिलियाङै मानो त्रिपुरानि बाय मिलियाङै मानो श्रीलंकानि बाय मिलियाङै मानो श्रीलंका बा गभर्नमेन्टनि फोर्स बाय कगलायथों एदिबा गभर्नमेन्ट सागलाय रेखा बरनो उग्रपन्थी दल बेनि दल किन्तु बरनिबो नायमा दङ कगलायखा हाजार हाजार थैलायखा आजागे साधारण पाब्लिकनि तो अपराध करिबले किन्तु कुटनावो 2500 गोबां फेमिलिनो सगै थापला सारिखिबायखा खरक तामनो एमन भावे कगै सक आं निजि नायजाक बरनो रमखा सट खोगै याखाका आबो नुगै हिरामणिनि बोताबाय
তাই খরকসা বরকনো borok bini logi tongmani borok u hiramoni na ba ke yak shoot khugui shoot yakungbai yagulta khawi petrol lui bufang khai sok tongman no khai borok tikili ar thari phaike borok no ba haike no same hiramoni no khaima haike no borok no yagulta khai jiol bufango khawi soka petrol dal unko lukhlai erpore borok saka norok sono butharnani nongkai buthadi borok Christian family ni borok Sidi girjao talangi chena bothar sidi ne a girja buskang thepung phangsa tongo thepung tola wa phak tongo a wa phago borona asogri bolok khogri kok bithar kibeja ekdom thei burung kokja a kok angko ko sari luklai jaga thepung tolawo ang nai phaija taই dino কিন্তু কোন বিচার মাইয়া আরে হাজার হাজার বরংনি নক সগি খিমনাই ning সরকারি বাহিনী কোন বিচার মাইয়া আর তাম ডেমোক্রেসি তংসিবা আর চিনি অস্তিত্ব নি সেফ সিকিউরিটি তাম তংসিবা তাম নিরাপত্তা তংসিবা চিনি এনকে जों তিনি বাই কত বছর রাজনীতি খালাইকা তিনি বাই ৭৯ বছর রাজনীতি খালাইকা जों সাবন বুদ্রি তংখা जों সাবন সাপোর্ট খাই তংখা जों সাবন নক ফাংসংই তংখা যে বরক সনো ধ্বংস খাই তং নাই যে বরক চিনি অস্তিত্ব ন ধ্বংস খাই তং নাই যে বরক চিনি নিরাপত্তা ন সেকমাই তং নাই চিনি অধিকার ন সেক নাই ha nok sek nai saje khanok no rep khai bothar nai chini takhuk kaham rong no bothar nai panthor sek nai rajyo sek nai borong no nok phangsong na bagise जों takhuk bai takhuk judi silai romlai koglai tonglai khai gosa kufurni ni dol ani dol lai tonglai khang ke abuni bara bul rajniti tor tongna abuni bara wanji kok bai khe ocheton hunta chetonahin tor tongna a চেতনাহীন সমাজ বহাসাকা টিকি দংনা ককদা তাকলাই আং কাইসে দৃশ্য নুখা সাজাকে বর সাজা ইংমেন যে খালাইনাই র তাকলাই 9 আগস্ট আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস তাকলাইনি মোটু আছে কাহাম তংমানি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সারা বিশ্বনি জনজাতি গোষ্ঠীর জানি যা হাও বংনি জনজাতিনি অধিকার ন রক্ষাঙ্গানি অধিকার ন অতুত্তন্নানি অধিকার নি অস্তিত্বনি গ্যারান্টিনি বাগৈ হাক লইলাই সারা বিশ্ব চিরি খগলাই দङ চিনি ত্রিপুরাও আং লামা লামা চাগিয়াखै नुकमानिले आं मा दिन साकमा गाट कासे प्रग्राम खाइ फैयो इन्डिजिनास डे लामा बतक चिनि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारावनो नुकमानिले पंचायत इलेक्शन मा खाइनै हनै सिचिरि खगलाइमान नगो हंकेबा आंबा आरो क्यालकुलेशन खाइनै खे आं आरो तिनि तो जनजाति दिवस সারা বিশ্বনি জনজাতি গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নতই রাষ্ট্রসংঘ রিপোর্ট রই বরনি জানি যা ইস্যুনতই অস্তিত্ব নতই কক সালাই রিপোর্ট লাই তমা জায়গা জানি যা কালচার সংস্কৃতি নতই ট্রেডিশন নতই লাই সেলিব্রেট খাইলাই তমানি জরা অ জায়গাও जोंखाय বিসি ইলেকশন মা খাইनै হেঁকেবা গাঁও সভার নির্বাচন খাইকে গাঁও সভাও जों যদি গাঁও সভা দখল খাইমানকে গাঁও সভানি যত বাজেট ফাইমিনি রাং जों অদেক মাসা খামু কক সোলাবো কার বড় অস্তিত্ব রক্ষানি কক তংসিবা গাঁও সভানি রাং সানানি কক সিবলে হ্যাঁ বিসি ইলেকশন বাজেনি অস্তিত্বনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারনি মুভমেন্ট বা কোন এক সময় जों সাকা যে অহাও যে ইলিগেলি ভাবে যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রক বেআইনি ভাবে নাগরিকত্ব নাই তংখা সিটিজেন নাই তংখা বরক অহানি এজ পার কনস্টিটিউশন নাগরিক বংইমাইয়া বুধ বরিমাইয়া বুধ বাসাইমাইয়া হা নক পাই আর তংমাইয়া যত সরকারি ফেসিলিটিস নাই তংমাইয়া কিন্তু আর অবৈধভাবে বেবাং নাই তংখা এজ পার কনস্টিটিউশন जों ক্লেম খাইকে আবো সমাধান ফাইও চিনি পার্মানেন্ট সমাধান ফাইও হনি जों সাপুরু অপুস খাইলেকে হানি বড় একদম মানে হা করিলেন অপুস খাইলেকা হাজার হাজার শত হাজার গাড়ি বখকা হাজার বরং বখরক বই ফাতিলি বাইক সবাই লেখা অটো সবাই লেখা মাইক সবাই লেখা কিন্তু তাবু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আপনার সারা ভারতবর্ষ থানায় 19 তারিখ মেও নোটিফিকেশন রি রেখা কেবো সানলাইनो नाया निजेबो सानया बयनोबो सानरिया निलार ओ बुमान कत थांलाय हुइजागलाय दङ मा आइके हुइजागलाय दङ इखे रुतुब खामाया नों ताम कक सायासा नों जुदि आसिं दफाना हामजों दङ नों तां कक साया बजरावो
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাকলাই রেখা বরনি বৈধ নাগরিক অরনি বৈধ নাগরিক যে তংনাই ব অহাও তংনাই ব ওয়ানজি দা থুরুক দা ত্রিপুরা দাবা নাইনি কো যে বৈধ ব বৈধ নাই যে ফরেনার ব ফরেনার নংনাই যে অবৈধ ব অবৈধ নংনাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তো বাঙালি বলতে অবৈধ হনি সায়া কবলার বাংলাদেশি মায়ানমার পাকিস্তানি আফগানিস্তানি যে ফাইনাই বড় অবৈধ নাগরিক যে অবৈধভাবে তংফাইনাই বরং নরি কারি দি রুতুগৈ কারি ওই বংনি হাওয়ার হদি হনি সাজাক ইনকে অসামুং যদি নং খায়াকায় আগামী দিনও নং তাবুক বুসিক পারসেন তং 2001 नि सेंसस रिपोर्ट करी 2011 नि सेंसस रिपोर्ट करी 2021 नि सेंसस रिपोर्ट करी 1981 नि सेंसस रिपोर्ट नि मुताबिक से 30% 31% हनलाई दङ एक्जेक्ट बुसक परसेंट जों केबो सिसिलाया को ताबुक जरा हंके आगामी 20 बोसोरनि परे अ जागाव नो 10% नि तला ओं थांपुरु फात साखाय साखलाय रेवानो नोंखै 10% नि तलां थांका 10% नि तला सगैके जों त्रिपुरासा दफा हम्पानो एस पर कन्स्टिट्यूशन सांबिधानिक कैटागरी तो जों एसटी कैटागरीआव कलाइजा जों एसटी कैटागरीआव जे कलाइनायाव जखन 10% नि तला थाङानो आदिनो बंनि कुनो रिजार्वेशन बेलु करिखानै साख्लाइजाक पुरु नों ब सिट बासानायसा निनि बंश कमाइ थांपुरु साबननो बोद्रुइ एमएलए संनायसा साबननो मन्त्री संनायसा साब प्रधान चेयरमैन संनायसा आदिनो बयनिबो साननो मन्त्रीसा संनो आखंनो तो नों वान संना नांनाय ब्ले फाइ दङ चिनरब माने संख्या गरिष्ठ गोष्ठीरक सारा पृथ्वीयावनो आबो बरकनि क्षेत्रे सिमिया नेचारेलि भाबे संख्या गरिष्ठरक संख्या लगुनो माइनरिटीनो मनगै दङ मनक जागै दङ आ जागे कुनो आइन फाइन एप्लाइ खाइ जायगा आबोनि बागै अ जाते किसे कम मुतु खाइमानो बलंग मोसानि संख्या बेलेग कम तो फानो बर बाहाके बाजुइ दंमान आबोनो नां साना नाय दंमाननि बलंग सिंहबो संख्याव कम मोसाबो संख्याव कम किन्तु बरक तामुखे बासि दं बरखे फाइट खायनो गोरों टैलेंट बाहायके चप्रबनाय बाहायके वारनाय आबो गोरों अबोनो आं साना नायो जे समाज सचेतन अथवा हजाक सिया नंजाक आ दफानो मेसेनि माया आ दफा कमफा नंथं बनो नों मेसेनि मांगला कारण खरकसे तबु कैसे गेम नि कगमा सासिनायता कैसे कराटे कोर्स ताइक्वांडो फान सरंजाकन खाता कराटे ब्लैक बेल्ट फान मानजाकन खाता नों नॉर्मल बरक 12 जनानो 15 जनानो 25 जनानो बबुइ खिखलाय कलां थाङै यक थांमानो ब साइसुं पानो बिना आ एक्सपीरियंस दङ जेमन आमेरिका राष्ट्र चालक थानि राष्ट्र परिचालना खायनायनि बागै बावनि 100 जनानि बडी दङ आ बडी वो इहुदी 20 जना दङ आ 20 जना इहुदी रक आमेरिकानो से बेसरकारि बैंक खलगै रांग्रै दङ इनके बरक जे 20 जना इहुदी जे डिसिजन नामानि आमेरिकानि आ बडी आ डिसिजन से एक्सेप्ट मा खायो इनके ब माइनरिटी फा नंथुं किन्तु बिनि सीमानि बिनि चेतना बिनि रोंमानि आबो बनो आजागाव तलां थाङोता हेंखे उ बलंनि मोसा बापतैनो बिनि जे चप्रपना रोंमानि वाथारना रोंमानि चाना रोंमानि जे खाब्रना रोंमानि आबो समसैनो तत्रा सासरितन बले मिसि ब्लंनो इखै सिंहनि 10टा समानगन बले मिसि मासा किन्तु ब जागा वार खांके बनो खाप कासे बइन बोथार माना आबो आ पलिसि सिउ इखै नोंबो जुदि आबो हाय सिकांकै अ जागा नयनि ऊपर जे अत्याचार खाइतोमोन नों मेसेन मानायता जों ताबो ककनि कक आं 10 बाय दङ नोंखै संदारि निनि जागा 100 कानि हनै तां 10 बाय सिलाइतलाङै दातलाङै सेगिनै मांगलाक बले हे देबा कक जुदि नों चेतना करि हिंकै तो बुइसा गयापन से निनो जागा 100 कानि कमाइ थानाय तेरे चेतना करिखाय किन्तु चेतना तंखाय नों ताइ 100 कानि से आजिनाय आ पाराव जत बिग्रा तमन बेबल निन थानि से जागा मा फालनाय चेतना करि हिंकै बर दल फां दंरा तो किन्तु आ दल मनुष्यनि समाज मानवनि समाज कासे रायदा हनै जे सनाम जाक माने बनलाय हाथियार ताइ कतर करि नों नायदि
ভারতবর্ষ 200 বছর শাসন খাইনাই ব্রিটিশ বছর আইননি তুই ইয়াকার মাথাঙ্গো হংকায় আমেরিকানো শাসন খাই দংনাই ব্রিটিশ বব ইয়াকার মাথাঙ্গো হংকায় অবহাই বিশ্বনি 80% রাষ্ট্র কোনো এক সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট শাসন খাই দখল খাই তংমানি বতরিক তরিক বেবাগ ইয়াকার মাথাঙ্গা না বলে তামনি বাগে আইননি বাগে সিলাইনি গলিনি রেঞ্জ 300 থেকে 800 রমইনাদি 1000 কিন্তু আইননি কলমনি রেঞ্জ মহাকাশ পর্যন্ত থাঙ্গো হংকায় বিনি সিলাই হাতিয়ারা কত তাই করি খেনা বলে হংকে আ হাতিয়ারনি খাপ ও সিংহ যেমন মিশিপনো চপ্রবনা রংমানি খাপ হ্যাঁ মোসা যেমন মুসিনো চপ্রবনানি যে খাপ রোনা রংমানি খাপ হায় মনুষ্য সমাজনি খাপ হংকে আইন বলে হংকে আইননি বিসিংতৈনো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাবো জায়গা এজ পার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল নাম্বার 6A দ্বারা মোতাবেক মা সাকানা বলে ওরা যে 1948 নি উলো ফাইনাই বরক বেবাগনো ইলিগেল সিটিজেন বরকনো আইডেন্টিফাই খালাইयै বেবাগ রহবাইনাং থং মানে প্রত্যেক স্টেট গভর্নমেন্ট ফুল পাওয়ার রবই নোটিফিকেশন রেজাক বলে হেঁকে তাবুক নङाबनो 5 বছরনি মন্ত্রীনি বাগিসে নং চেতনা কমাওই নং বজাগা তङाबनो সাইসি মালিয়া নং সাইসং গাড়ি মাকাওই কোয়ার্টার মাতংমা বাইসে নং দুনিয়ানো পগৈ অসুকি নাংতা ইয়াকারিয়া হনে আসুকনো ওয়ানসুকি নিনি বংশকে মানিনো দখল খাইজাক মানি রেপ খাইজাক মানি बोथारजाक मानि सकमजाक मानि জাগা পান্থর রাজ্য সেকজাক মানি অধিকার সেকজাক মানি লাংমা নাজাক মানি নং ওয়ানসুকিয়াও নিনি 5 বছরনি মন্ত্রী তরনো তরজাগৈ তংখাই নং অচেতননি কারণ ইয়ার দিবা হিংকা আগামী দিনও খাগড়াছড়িনি অবস্থা নং নাইবলে অবহাইকেনো তিনি খাগড়াছড়িবো বড় কমাই দङ অবনি বাগै आं लास्ट लुकुरंनो कक्कासारना मुसुकमानि कायसा अबसे सारा विश्वनो नायनायनि बागै कायसा राष्ट्र संघ नि तंबले ना हिंके ताबुक ते कायसा कक हंकाय जों जे सातक जाकनाय गुस्तिरक जों आरो उराम कन्टिन्यू नन स्टप थांप्लाय रिपोर्टिं खायप्लाय दंना नांगौ जे ब जागा तामो ओंगै दं आबुनि बागै चिनि दफानि बिसिं साकनावै सामंखायनाय गरै दफानो मोथांनानि बागै साकनानाय তাই সাকনাওই সামুং খাইনাই দলসা সিজাক নুকজাক দফারকনি টিম টংনা নাঙ্গো এবং বরক সঠিক লামাতেই ছয় লামাতেই কবুই লামাতেই চিনি সমাজনো পরিচালনা খাইনানি বাগৈ প্ল্যানিং নাহানা নাঙ্গো তাই কেসা কক কাইসা বরক বুজাক তংফ্রু তাই কেসা বরক বা বুনকো যেমন বলং নিং করক না সিকুর চিন কক সিকুর হলাইয়া দিও বলঙ্গ সিকুর সিংহ ওয়ারি তংই মানে খাবরমা লগে লগে তাই 15-20টা সিকুর থাঙি সিংহনি সাকা বাকলাই ওয়ারিকে আর সিংহ আজ গরংনি সিকুরংনি জালাবে হাইয়াকারি মাখারো সিকন ফাनोंथं बेनि बंनि जे दल बासामानि बागै बरा आपते याकार माकालाङो हंखाय जोंबो तिनि सारा विश्वआव जेमन चीन सं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सालायमा हाय आनि बुकुंबारा जेसा जागा फानो सातक जाक तंथं आनि बुकुं बारानो सातक जाकमानि रिपोर्ट आं मांखाय आं केबनो कन्सिडार खायानि बर चीन सं दक्षिण कोरिया सं सिरि खगलाय तंमले किं जन सं सिरि खगलाय तंग साइ दङ आबो हाइके बुनि दफाबो साइ दङ सारा विश्वनि वानजिबो साइ दङ सारा विश्वनि मुस्लिमबो साइ दङ सारा विश्वनि इंग्रेजबो साइ दङ आक हिंके जोंबो तो साना दरकार हिंके आ खागड़ाछড়ি बांग्लादेश कुमिल्ला चिटागां राङामाति रगो चिनि बरक सिलेट रगो जे चिनि बरक अत्याचार खालायजाक दंमानि आबोनो तैजों खरां टिसानानि दरकार दङो 1 2 नाम्बार कोनो एक कालो आबो त्रिपुरानि अंश तंमानि ब्रिटिश गभर्नमेंट यागो बंधक रेजाक तंमा फानो आबोनो चिनि रय्याल फैमिली ब्रिटिश गभर्नमेंट याकनि सुरक ना हामानि से प्रमाण पत्र रसीद कपि सह तंग हंकाय ताबुक आ कपि तयै ब्रिटिश गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट बे कक सालायके आबोनो जों अबश्य माननानि कक तामनि बागै हिंकाय आबो कोनो एक समय त्रिपुरानि तंमानि जदिबो ऐतिहासिक कारणे आबो ब्रिटिश रंनि यागो सगैपानो सरगै नाजाक आबोनो जों सठिक भाबे एरियानो मैप टानै जोंनो रोजागलिया आबो जोंनो रोना अंथं हिंकाय आ एरिया चिनि हिंकाय जे राङामाति चट्टग्रामनि चिनि बुकुं बारारक बेबाग तेविसा सेफ सिकिउरिटी पार्मानेंट ओंनाय